सुभद्रा सेन। आज्ञा सुभद्रा सेन। सुभद्रा सेन। सेन घर कौटी ए बुद्धेश्वरी कॉलोनी। बुद्धेश्वरी कॉलोनी ओके मनोरमा प्रेस। मनोरमा प्रेस पाखे नहीं कि बाबा कौन है बाबा मोर स्वामी हवे। स्वामी है बाबा को नाम राखाल चंद्र सेन। राखाल राखाल चंद्र सेन। राखाल चंद्र सेन तो घरे किए किए अच्छा घरे अच्छी दीटा पुओ अच्छी झील बाहर दुईटा पुओ अच्छी पुओ माने बाहर घर संसार देखिले आमर आस्ते आस्ते बयस हो गला आमको आ मैंने भल माने पचा पची करते जहाँ टे पचारे बड़ पुओ टे पचारे तार भी गोड़ भांगीगला एक्सीडेंट होगी से गोड़ रड पड़ा से भी आते आगे बड़े देखी पारनी आम थिला बेले पनीपरिया भल मंद सब दिए केते दिन दब केते दिन दब आउ मु कहली तू केते दिन दब मु बाबू घर रांधुली रोषे करी दीटा घर रोषे करी आउ मु मेडिकल पड़गली सुगार है सुगार लो हो गला मेडिकल पड़गली मेडिकल आसला बेले सान बो खाया खाया देला केते दिन देला 18-19 दिन खाया देला आम भौणी थी मुझे से तो मत खाया दौला आउथर भी मेडिकल पढ़ी खाया देला बंद करदेला आ तू कहीं से खाया अपेक्षा रही तू तो आइलु 12टा बेले तू रांधिलुनु ना ना से दब खाया ना ना से दबनी खाया तू विश्वास कर से 2 दिन दब फिर बंद कर दब तापर 18 दिन देला खाया बंद करदेला तापर समस्त मत कहला तुम रांधिकी खाओ आम हाथ सब सेलाइन फेलाइन दिखाई ये हाथ गोड़ सब फुलीगला तापर रास्ता रांधिकी खाइलु जो बाबू घर काम करी रांधुली से मत साहय कले घर कहला तू आम घर रही जा तुम घर कहीं जगह ना तुम रही घर आम असंभव कथा ना भी पैसा वाला लोक हम केमती रही आम रहीलुनु आ भाग समस्त कहला तू कुआरे आश्रम पड़ा तापर से मैडम संगे देखाला दीदी संगे देखाला दीदी को मुझे कहली प्रतिमा दीदी हाँ देखाला तो दीदी कहला तुम गोटे आश्रम अच्छे आमर प्रीतम बोले ना से आश्रम से चलाऊँगी घर जाओ आम जी जब कौन सुविधा अच्छी जी आम जीवु जे से कहला सब सुविधा अच्छी आ डाक्तर फाक्तर सब देखे बोले मतलब सुगार तो मुझे सुगार ना तो चिंता करना सुगार पर मत चिंता आंक पाख दूर को गले मरीगले भी भल कहीं आमको पचार ना बहुत कष्ट कर मनीष कर बासन माजी बाबू घर कम कर पिला मनीष कर ये तो आज 30 वर्ष है बसी पाला आपर बहुत आश्रम जी भल सुगार डाक्तर फाक्तर न देखेले तो मुझे पारि औषध पत्र खाया पड़ो तापर कह ना से सब अच्छी कि तुम सब करदेव डाक्तर फाक्तर देखईदेव औषध देखे औषध आनीदेव सब करदेव बोले मो पाखे औषध अच्छी मोर 2 मास खंडे चलिए मोर औषध मुझे आनी आपर तुम कह सी तुमको औषध आनीदेव सब दब एमती रहा कौन आ झी घर भी शाशु घर भी भल ना से भी जई भल ना से झी 2 दिन आसिले 3 दिन को झी को 2 दिन सुधा शोधे आ झी को एमती मार मारिटा झी को आखि कणा करदेला गोटे काठ प्लेट मारिक आखिरे लगेदेला आखि कणागला से भी 1 वर्ष 3 मास मो पाखे रहा झी ताको डाक्तर फाक्तर देखी कटक मेडिकल जावा आशा करी से आखिटा भल है भल अच्छी आमतिका दुखे केते दिन रही आम कंट्रोल चाउल पाऊँ चाउल संगे आ दरकार नहीं किसी खाली चाउल खाई रही कि लाइन बिल दरकार गैस भर्ती करा दरकार पनीपरिया दरकार औषध दरकार पान गुआ देखी आसे तुम साबुन तेल गुआ पान गुड़ा को सब देखी आसे पुओ से केते दिन दब मत तार भी संसार अच्छी ना खाली मत दब देखबनी सब देखा पड़ो एमती करके है ना इन रहा चलबनी देखला कौट गोटे व्यवस्था करवा गोटे आठी मरबी से बंची जहाँ देखा तापर से भाविकी घर गोड़ बाड़ी चाउल अच्छी चाउल थी कौन है खाली चाउल खाई लोक रे कि तो आम स्वप्न मंदिर सेवा चिंता कले हाँ चिंता कलु दीदी कहलु दीदी आमको टे रखी दिंतु ना आपन को फोन कला जे मु प्रीतम को फोन कर कहतु फोन करूँ मुझे तो आपन को देखनी आप मत कौन देखी ना आसिक गोड़ पकड़ी कौन माने आपनकर पुओ झियो आउ यही पचारू ना पचारुची बड़ पुओ पचारे कौन है से हम कहली संसार देखिए मो संसार देखुछन
କିନ୍ତୁ ତ ପୋଷି ପାରିବେ ନା। ପୋଷି ପାରିବ ନାହିଁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ଦେଲେ ମୁଁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବାକୁ ମୋର ବୟସ ଆଉ ନାହିଁ। ନାଇଁ ହଁ। ଆଉ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବି, ଧରପତଳ କରିବି, ଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ଦେବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିବି, ନାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଯୋଉଟା ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେନି। ସିଏ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ? ମୋ ସାନ ପୁଅ ତ ବିଲକୁଲ ଅନେଇବି ନାହିଁ। ସେ ତା ଶାଶୁ କାଟିକି ତାଙ୍କର ଫୁର୍ତ୍ତି। ସେ ତା ଶାଶୁ 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 ଶ୍ୱଶୁର ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର ରାନ୍ଧିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ। ଆମେ ବୁଢ଼ା ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ବଇଥିବ, ରାନ୍ଧିକିରି ଚିକେନ ମଟନ ରାନ୍ଧିକିରି ଭଲ ଭଲ ପାସ୍ତା ଚିକେନ ମଟନ ଏସବୁ ସବୁ ରାନ୍ଧିକିରି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ରାନ୍ଧିକିରି ବୁଢ଼ାକୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକିରି ଯିବେ ଆମକୁ ଦେଖେଇକି। ବୁଢ଼ା ମତେ କହିବ ଦେବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ନା। ଆମକୁ କହିଲେ ତାତେ କାହିଁ ଅନଉଛ? ଆମର ଯେତିକି ଅଛି ଆମକୁ ସେତିକି, ଆମ ପର ଜିନିଷ ଆମର ଲୋଭ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ପର ନା ଆମର ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରତିମା ଦିଦିଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା କି, ତ ତାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିମା ଦିଦିକୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ, ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ ପରିବାର, ପରିବାର ହେଇକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା ହେଲା କି। କିଛି କୌଣସି ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ କହିପାରିବେ, ଯାହା ବି କିଛି ମୋର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ମୋର ସୁଗାର ଲୋକ ତ, ମେଡିସିନ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକିରି ପଡି ଯାଉଛି। ଡକ୍ଟର ଚେକଅପ୍ କରିବା, ମେଡିସିନ ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତିକି ଆମର କଷ୍ଟ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା କଣ, ଆଙ୍କର ବି ପ୍ରେସର ଅଛି। ଆଙ୍କର ବି ଆମର ଚେକଅପ୍ ଅଛି, ବିପି ଚେକିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ସବୁ ଚେକଅପ୍ ଇଏ ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯାଇକି ଆମେ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଆମେ ଔଷଧ ପତ୍ର ନେଇକି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁଗାର ପାଇଁ ମୋତେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା, ନହେଲେ ମୋର ସୁଗାର ପାଇଁ ମୋତେ କାବୁ କରିଦେଲା। ନହେଲେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା, ମୋର ଆଉ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ଆମର ଧରି ପକେଇଲେ ମୋତେ ଆଉ। ହଉ ତାର ଚେକ୍ କରିବା, ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବା, କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ବି ମେଡିସିନ ଖାଇବା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଘରଟା ଅଛି, ଘରଟା କି ସରକାରୀ ଘର, ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗିଦବ। ଇଏ ଥାଉ, ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସହିତ କଣ ଆସିଲେ ତ ଆମର ଏଇଟା ହିଁ ଘର, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଲା କି। ସେଇଆ ହେଲା କଥା। ଆମର ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଛି କଣ ଅଛି? ଏତେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ କରିକି ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଯଦି ନ ଖାଇ ପାରିଲେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ରହିକି କଣ ଲାଭ ଅଛି? ସେଇ ପାନ ଗୁଆ ଟିକେ ଦେଲେ ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ପରିବା ଆଣିକି ଦେଲା ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଇଏ ଯା ସାନ ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ବାବୁ ଘରେ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧିକିରି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ କିସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନାହିଁ, କିସ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଠିକି ସେଥିରେ ବଡ଼ ପୁଅର ଭଲ ପଇସା ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଅପରେସନ୍ କଲା, 1,10,000 ଅପରେସନ୍ କଲା। ଅପରେସନ୍ କରିକି ରାତିରେ ଆଇଲୁ, ଶୋଇଲୁ, ଫେର ଟିକେ ପିଛାଟା ବୁଲେଇ ଦେଲୁ, ଫଟନା ଖସିଗଲା। ଫେର ଆଉ ଥରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା 20,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଥରେ 20,000 ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଏଇ ଅପରେସନ୍, ଏଇ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଧର ଧପର କରିକି ଧରକରେ ଉଠିବି, ଧରକରେ ବସିକି ପାରିବି। ଏଇଠୁ ଏତିକି ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହବ ଆମକୁ କହିବ, ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବୁ। କିଛି ବି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହବ, ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଥିବ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବା, ମିଳିମିଶି ରହିବା, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସେଇ ଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁଗାର ଲୋକ ତ, କେତେବେଳେ ମୋର କେତେ କଣ ହେଇଯିବ ତା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ମୋର ହେଲା 64। ବାବାଙ୍କର 84। ଠିକ୍ ଅଛି।